العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولا الثقلين يكفي الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى سيدنا الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين بر الميامين آمين يا رب العالمين أما بعد قال इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हल मिन नासिरिन यंसुरना हल मिन मुगीसिन युगीसुना। মাতমদারানে সৈয়দুশ শুহাদা আপনারা আযা খানা আবু তালিব থেকে জুলুস বাহার করেছে। ये ताबूत और ताबूत के आगे एक छोटो दोलना আছে। ये दोलना चिन्ह আছে, निशानी আছে। कार निशानी, ये निशानी एक माँ की निशानी আছে या एक बोन की निशानी আছে। माँ की निशानी की कि যখন বাচ্চা জীবিত ছিল তো দোলনা के भीतर ছিল। যখন দোলনা के भीतर बच्चा ছিল तो माँ की चिंता ছিল না। माँ देखतो और माँ के ढारस हो जातो कि আমার बच्चा जीवित আছে। কিন্তু যখন ये बच्चा দোলনা থেকে बाहर আসতো तो বোন सकीना के कोले থাকতো। ए भैया अली असगर अजरुकमिल्लाह मातमदारा ने होते जुग के इमाम पोरसे को कबूल करें। यकीनन इस जुलूस के संगे संगे एक दुखियारी माँ से जे बोल चजादारो तुम्ही मातम करो हमार छेले के ऊपर केहो करबला के माटे मातम करते पारे नहीं, तुम्हारे ऊपर केहो पाबंदी नहीं। अज़ान मोहतरम यही दोलना থেকে যখন इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आके बोलছে रबाब আমার বাচ্চাকে আমাকে দিয়ে দাও। अज़ान मोहतरम इमाम আলী আসগরকে ছেড়ে মক্তলে গিয়েছিলেন। মক্তলে যাকে বলেছেন হাল মিন নাসিরিন ইয়ানসুরনা, আরে কেউ আছে যে আমার সাহায্য করে। যখন ये কথা ইমাম মক্তল के भीतर বলেছে আলী আসগর দোলনা থেকে নিচে ফেলে দিয়েছে। এ আম্মা अम्मा हमारा बाप डाके बाबा का साहाଯ୍य करने वाला क्यों नहीं? ए बाबा যদি কেউ নেই আলী আসগর আছে। अज़रुकुमुल्लाह अज़ान मोहतरम खैमे के भीतर থেকে कानने की आवाज बुलंद से इमाम वापस से कैसे खैमे के दरवाजे के ऊपर ए रबाब क्यों है से কেন এরকম কান্না হচ্ছে? अरे আমি জীবিত আছি। ए वालियो वारिस ये देखे আলী আসগর डीजी के দোলনা থেকে ফেলে দিয়েছে। বলছে হ্যাঁ আমি হাল মিন নাসিরিন ইয়ানসুরনা বলেছি। আলী আসগর বুঝে গেছে कि बाबा के সাহায্য দরকার। ए बाबा আলী আসগর আসে সাহায্য করবে। इमाम अली असगर के हाथ लिए से कोले
লেওয়া পরে বলছে এমএলএ বলে দিয়েছে পাশাতে তো রক্ত জন্য কিছু কথা বলবো লিয়েছে কোলে এরা বাপ कि তুমি আমাকে হুকুম দিচ্ছ বাচ্চাকে নিয়ে যাও পানি খাওয়াতে বলছে নিয়ে যায় জানে বাপ আছে আমি যদি মা तो बाप आसे बाप तो अवश्य बाप बच्चा के जैसे हिफाजत करबे किंतु बाप के की खबर छिलो कि बच्चा जाके हमार कोल থেকে वापस कोले আসবে না এ রবা इमाम लेके मक्तल के भीतर गए से समझ तो कथा वैसे अभी जो जाने 6 मास के बच्चे गला के रकम हो चिंता करे तस्वुर चिंता करे शुद्ध चिंता करे कि 6 मास के बच्चा से गला के रकम हो गए और तीर के रकम छिलो अरे जकुर मुख्तार हुरमुला থেকে জিজ্ঞাসা করেছে এ হুরমুলা যখন তুমি আলী আসগর की तरफ तीर के फेले छिलो तो तीर का वजन के रकम छिलो বলছে মুখতার জিজ্ঞাসা না করো আরে আমি যখন तीर के फेले ছিলাম আমার হাত কেঁপে গেছিল কিন্তু কি করতাম আমার উপর হুকুম ছিল तीर মারতে হবে তখন আমি 3টা तीर আলী আসগর की तरफ ফেলে ছিলাম প্রথম तीर তখন আমি কি দেখছি কি আমার হাত আছে কেউ বলছে হুরমুলা হাত আলাদা কর আমার হাত কেটে গেছে অন্য সাইড থেকে ফেলেছি তখন আমাকে লাগছিল যে কেউ সামনে এসে গেছে আলী তো সত্যি কথা দিয়ে যে প্রথম तीर যখন হুরমুলা ফেলেছে তখন রাসূল খোদা এসে গেছে এ হুরমুলা अरे ये हमारा अली असगर तुम्हार की खता करे से की खती करे से जो तीर के ऊपर मौलाए कायनात अली ऐसे कैसे ए हुरमुला रहम कर बच्चा से अजब लेके तीर के ऊपर फातिमा ज़हरा ऐसे कैसे ए हुरमुला अरे ये बच्चा से 6 मास का अली असगर हजरत में अल्लाह बस अभी तो माइली शेष होते जाते अपना आवाज बुलंद हो गए ये आवाज अवश्य इमाम हुसैन के काने पहुंचे गए से कि आसे के हो हमार परे जे हमार बच्चा के शहादत के सुन के काना करके ए मौला आए आए देखे रास्ता ऊपर क्या दादा ये बीबिया बोसे से ए ज़ैनब कुबरा कनीज़ा से आए देखे रास्ता पर बोसे से आपकी काल के बोस में अल्लाह पसंद दो अली असगर के गला के ऊपर तीर बाप के हाथ पर बच्चा उल्टे कैसे जब उल्टे कैसे इमाम बच्चा के लिए से लेके जाते सुनने अजीजों 6 मास के अली असगर बच्चा के ऊपर के हुए रकम जुल्म करे अत्याचार करे जे देखे वो बर्दाश्त करते पारे ना वो जालिम के रकम छिलो जनाबी अली असगर के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब शहीद हो गए लेके आसे अबा के दामन चादर अली असगर के गांव के ऊपर दिए से अब खैमे के दरवाजे के ऊपर आके चिंता करते भीतर जाबो के जाबो ना यही कथा के भीतर बोलते इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन रिदन बे क़ज़ाइही व तस्लीमन li अमरे ये बोल के 7 कदम आगे बढ़े से अब 7 कदम पीछे चले गए से ए मौला अली अकबर का लाशा मक्तल के भीतर मक्तल থেকে खैमे के भीतर रहने से किंतु आपकी तो डायरेक्ट चले गए सर खैमे के भीतर किंतु अली असगर का लाशा के रकम बस नहीं आसे
कि আপনি খেমে के भीतर जाते পারছে না আজব लेके মা বলবে अरे যখন আমি যাব রবাব আগে প্রশ্ন করবে कि আমার বাচ্চা পানি খেয়েছে রবাব के बड़े सकीना जिज्ञासा करবে এ বাবা আমার ভাই পানি খেয়েছে আমি কি উত্তর দেব এই চিন্তাকে ভিতর ইমাম আগে বাড়ছেন পিছে হেঁটে যাচ্ছেন आगे बढ़ছেন पीछे चले जाते आगे पीछे जब 7 बार इमाम एरकम करे एक बार बुके पर हाथ दे के बोलছে ए परवरदिगार তুমি সাহায্য করো আমি লাশা আলী একবার এনেছি আমার ক্ষমতা ছিল আব্বাসের লাশা এনেছি ক্ষমতা ছিল কিন্তু আলী আসগর का লাশা এরকম वजनी আছে कि আমি নিজে बर्दाश्त करते পারছি না अरे एक साइड माँ बोलবে एक साइड में बोलবে अरे छोटो अली असगर का लाश आसे इमाम लेके एक बार हिम्मत करे से क्षमता के संगे भीतर ढुके परे बोलছে ए रबाब बोलছে वाली वारिस কি হুকুম আছে বলছে রবাব কি তুমি আমাকে চিনো চিন্তা করছেন বলছে কেন আমি চিনি না বলছে আমি কে বলছে আপনি वाली वारिस एक बार बोले तो वाली वारिस বলছে দ্বিতীয় বার বলতে হবে কি বলছে আপনি না আমার স্বামী আছে বলছে না তৃতীয় কথা বলতে হবে তখন ইমাম বলছে রবাব একটা কথা বল দে কি আমি রবাব থেকে একটা কথা আমি বলবো যখন বলেছে না কি আপনি ঝুঁকে ইমাম আছেন তখন ইমাম বলছে রবাব আমি ঝুঁকে ইমাম তো বলছে হ্যাঁ তো আমি যে কথা বলবো তুমি বরদাস্ত করবে তো বলছে কেন আমি বরদাস্ত করবো बस एक बार चादर के उल्टे दिए से ए रबाब अरे लो अली असगर ऐसे कैसे माँ देखे से गला के ऊपर हाथ धरे से ए अली असगर अरे जे तुम्हारे ऊपर तीर मेरे से कि उधर का से औलाद छिलो ना क्यों बच्चा ले जे तुम्हारे ऊपर रकम बदली तीर मेरे से जे उठ के मारा जाए ए अली असगर अरे तुम्हार गला के रखा अब तुम्हें के रकम छिलो ए बेटा अली असगर जाओ अब आते के 2 लाख खाली हो जैसे यही 2 लाख लिया हमारा गोरची ए रबा अपना बच्चा के निशानिया से आगे आगे दौड़ना मतलब किया से अरे आगे आगे अली असगर पीछे से के इमाम हुसैन ए रबा अली असगर शहीद हो जैसे इधर पर अब तुम्हार वालियों वारिस जावे इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन